Okay. So, makita ra ba akong screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, okay, so we'll start na lang, no? And kanang Yes, sir. if we still have time, so atong answeran ang inyong kuan. Let's try to answer your learning activities sa module kung napatay time. Pero if wala na tayo time, so maybe mga next time. Time. Learning activities lesson 1, learning activities lesson 2. Mana mo ani? Mana siguro na sa yun naman. Okay, so we'll begin or we'll continue our discussion last time sa under sa derivative. Okay, we have the slope, the slope of the line, or simply the slope. So, okay, so as you can remember last time, di ba, niingon ko nga, an example of the derivative, or unsa galit to, ngano galing gitawag na nato og derivative? Oops. Ano galing gitawag na nato og derivative? Because na ay unsa gali na? Unsay nahitabo sa usa ka function na derivative. So na i-change nahitabo, di ba? Na i-change. Yes, sir. Kaya kahinumdom. So if we have there's just like this illustration kani, di ba? So we discussed last time nga atong slope, no? Is rise over run, di ba? Or from a specific point, so ni move siya, ni move siya or ni layat siya, ni jump siya into another point. So di ba mao man na siya nganong atong ibutangan og delta. Okay. Mao na rason nga atong ibutangan og delta. Okay, so last time, no, discussed nga si slope daw is equals to rise over run. Now, in this illustration, makita naman ko illustration, no, kaning graph bitaw dire. Makita ra ba? Yes, sir. So Yes, sir. maka-form tag curve di and then tangent, di ba? Kay numdum pa ta ng mga tangent. Y over x. So, for example, di ba, mao na itong kani nga point diha, no? Kana nga point diha. And then kani sad duha ka point. I mean, let's say for example, gikan ta sa x. So, para mo jump ta ngadto, di ba? Dili man ta maka kuan. So, syempre, it's because of our axis, di ba? Na tay x-axis ug na y-axis. So kung x-axis ra jud siya. And then if y ra jud. So if mo jump ta kani nga point ato ibalhin diha or ato ikuanan sa iyang relationship diha. So di ba? Moagi pa ta diha, create another point and then sa y pod connect, di ba? Mao na atong slope. Di ba? So, na change na hitabo. Di ba? Mo na siya si ug ni change man nimo x so nang naghimo kag or na ay delta, di ba? Delta change. Okay? So delta x because na changes na hitabo ni delta x or ni x. Same with y, di ba? Kay ni move man siya. Di ba? Para nga makuha na to si slope. Okay? So therefore ang atong slope is equal to sa man diha sa ubos slope is equals to the delta slope or m, that would be the delta y over delta x, diba? X. Rise over run or
Kani di ba delta with respect to the derivative, we can represent this as dy over dx. So therefore, si slope is actually equivalent to or is equals to the derivative. So we can use m as di ba y prime or f prime of x or dy over dx. Or unsa man na si slope, simply kung i-derive nimo usa ka function and then mao na siya iyang slope. Mao na iyang slope. Okay, nakuha. Naku, sensya kayo. Sige, out. Okay? Okay, pangutana. So to, slope is just an equivalent to, or slope is just a derivative. Okay? It's just a differential. Kaya na I change nga nahitabo. Oh my gosh. Nahitabo sa ihang or sa ihang specific na function. Okay, so g of x dy with dx. So please take note no if you remember sa akong giingon ninyo no sa slope no. So m na siya, diba? And then if we will kanang perform no the operation of derivative, diba? Say for example, if ato ang function kay f of x, diba? Y prime is equals to f prime of x, di ba? Dx. Yes, sir. So, mo na siya itong form. Or slope, same way, wala deh. Joke ra. This slope, yeah? Or this is just equal to slope. Or another kanang complicated form na is kani dy or dx. So pasabutan na niya no, the change of y, no? Change of y with respect to the change of x. Mo na si dy. Mo na si derivative. Okay, we have a function and then this is our function and then we know that y is a function of f of x pod. Okay, so mo na siyang si derivative no. Change of y with respect to x. Okay, mo to si definition no. Kinamdum mo sa definition sa gitoy formula gali sa definition of the derivative. We have the limit of sa man to? Itong last time na to nga gigamit nga formula. F of ayay. X plus H Yes. X plus H minus F of X over over H. H. Okay. So di ba mo na siya process no sa ang pagkuha og mo na tawag definition. So by definition. So mo na siya ang hard way, diba? Pero today will mangawat ta og rule. Okay, mangawat tag rule from the rule of differentiation. So rules. Actually this is wala ni sa inyong module no, pero naa ni sa inyong module 2 puhon. Rules of differentiation. Pero manguha tag mga duha ka rules nga atong gamiton sa pag-solve nato sa atong slope. So first is the constant rule of differentiation. Say for example, if I have f of x is equals to c, okay? So, kung saan ito pag-derive si... Unsa? Na ka module sir? Wala ni siya sa inyong module karon. Naali siya sa inyong second module for midterm. Yeah, magamit man taan eh. So, nag-introduce ko og duha. Actually, kuha ni siya ka book murag 8 ka rules. Oh, 8 No, 8 or 9, more or less. Dili pa na siya mugawa sa exam, sir?
Dili pa jud. Di ko makaingat nga dili pero inig kung mag-solve ta sa slope, inani atong gamiton. Sige sir. Sige. Instead of kaning definition kay taas man kayo ni. Taas. Instead of Kapoy sir. kani, Napuno sa papel. so instead of kani so maggamit na tao kaning mao na ni ang kaning iyang mga short method. Okay? So first, constant rule. Okay? So the constant rule of differentiation, so if I have f of x is equals to c daw, constant, any constant, c is any constant. Okay? Ma-plus sa kinabitan. Ang may variable. So f of f prime, di ba? Ang derivative sa f of x kay f prime, okay? Yes sir. Is equals to 0. 0 dyan na siya. Yeah. Say for example, if I have f of x is equals to 4, so pila yung derivative ni 4? C. Hmm? 0. Yes. F prime of x is equals to Oh, 0. Di ba kay constant rule, ningon ang constant rule nga, any constant, nga imo i-derive, will be equal to 0. Hmm. Okay, first rule na siya ha, first rule. Again, wala na sa inyong module, so please take, Screenshot. please do take screenshot or please do, okay. Okay, wait, okay, naka-record ta. Okay. So, questions? Questions? So, say for example, if I have, Problem sir. Problem. say for example, if I have y is equals to pi. So, unsay derivative nako? Okay, find y is equals to pi. Kaya, constant plus pi, di ba? Kinaam siya value, which is 3.14. Oh. 1.5, blah, blah, blah. Or 3.1416. So, pila yung derivative ni y? So, y prime Y prime equals to equal 0. yes, 0 kay constant man gihapon siya, di ba? Okay? Yes sir. So, any constant, imo i-derive o imo iagi sa process of derivative, that would be equal to 0. Okay? Kamuha na sir pag high school kay C. Is equals to c? Oh. Sayop gihapon. Ang last Sayop gihapon siya. Dili na is c. 0 diba? Plus c siguro to. Integral siguro to. Plus c. So ako sir. Okay, sige sir. Sige. So, sige. Share ko no gamay sa imong nagian kano sa at least ba nga Wala sir sa kuan ito sir. Line dito sir. sa lain dito. Okay. Sakay naman ako. Okay, second rule. Okay na ta sa first rule, wala questions. So, Wala na, sir. wala na. So, please ha, ayaw mo kaulaw kung naamoy question or nalibgan or bisag mo yung ka, sir, wag ko yung nasabtan. Atong balikon, may problema na. Basta ay lang gid ka uwaw. Sample problem ko no sir, equation sir. Kisa ari sa ta sa second. Okay sir. Wala power rule. So, next is we have the power rule of differentiation. The power rule. Ay naan din tao diri. Ato sa Ay. Ah. tao diri. Na may ungo. Pang-reason ha. Okay, so the power rule of differentiation. So, for example, if we have na ini-add no, lagi ni meet lagi niya kailangan na mo bayad og subscription niya. Kapait gid. Okay, so if I have the f of x is equals to x raised to n, okay, where n is any number. So, unsa man any number? So, for example, 1 baron, 2, 3, 4, bisag asa, padung infinity. Basta any number daw, x raised to n. Maria Lourdes, kinsa man ni Maria Lourdes Idilion. Sir. Si kinsa nang si Nathaniel na? Pananawalan na diya sir. So, if na okay no, x raised to n, where n is any number no? Say 1, 2, 3, 4. Oy. Okay. As long as
Wala din yung condition, integral dito. So the f prime or the derivative of this function will be, okay, si n imong atong kuno na atong lain og color para makita. Okay? So the derivative, okay, you can use f prime of x, pwede ka makagamit og y prime, or pwede pud ka asa ka komportable ng tulo, wa jud problema. Okay? Same lagi na sila. So we have no n x raised to n minus 1. Okay? So si n ato ra nang ibutan diri, and then si exponent sa base n atong gi-minus Oh. og 1. Okay? So just like for example, if I have y is equals to x squared. Okay, so find the derivative of y is equals to Oh. x squared. So pilay derivative ni y is equals to x squared. We have y prime is equals to, Sige na. 1. Ang 1. diba? Unsa galito? According to the power rule of differentiation, no, N minus 1. si n ibutang ni si n ibutang sa Kinaunan og sa ubos. Okay, mahimong whole number, diba? yes sir. Okay, mahimong whole number. So we have 2. Dayon x, dayon and minus 1 2 man. minus So we have 2 minus 1. 1. So pila man na? 1. X na lang na sir. So that would be mga kuan dito. Equals 2x. Okay, y prime is equals to 2x. y prime would be equal to, okay, 2 minus 1, 1 mo na siya, di ba? So imaginary na lang na siya. So we have 2, X. mo na ato ang derivative. Okay? So instead of Mas using masaya. definition, di ba, taas kayo sa tanan, definition of derivative. So, mo nitong gamiton sa slope, okay? Sa slope pa ni. Slope. So, example number 2, if we have f of x is equals to 2x cube. Sige. So, what is the derivative of the function 2x cube? Equals 6x. Ha? Unsa sa? 6x. F prime of x equals 6x. So, So na? f, X squared. f prime of x equals to na may 2 sa unsaon man ni nato nga na may 2 diri. I-multiply ito ng atong number 1 nga rule. Oh, de. Sumpay man ni sila si 2x coefficient man na si 2 ni kuan x cube. Hindi. So, Constant. nimo. Constant pa na siya. So, Gamiton na itong rule number 1, sir. di gyapon to magamit ang rule number 1 because sumpay man na si may tatog 2 plus x cube kay magamit na to si rule number 1 ni 2, di ba? Pero dili man 2x cube. Hindi ka ba? Meaning kauban sila si 2 kay coefficient na ni x cube. So, Distribute na ito. One term. kasi buhato nimo. Pwede man nimo ipadaplen sa si 2. So, say 2. Oh. 2. 3. So kanina lang x cube. So unsay mahitabo na x cube, that would be n raised to x n Three. minus 1. So we have 3x 3x 3 minus cube minus 1. oh. 1. Or 6x. Na distribute ang we have f prime of x. Okay? yes sir. Of x equals to, pwede na ko multiply ang duha. 3 times 2, that would be 6. Okay? 6x X. raised to 3 minus 1, Cube. 2. So, mo na. Squared. 6x squared. Mo na siya derivative sa ato ang function. Okay, so mo na no kanang duha kay constant rule and then kanang So sir, screenshot sir. okay.
Mana, sir? Naasag na nagklase sa Pikas, no? Ako kauban diri, sir. Hindot na kay babae ba? Oh. Nahanta maminaw na. Let's proceed to problem 3, no? Problem 3. Okay. So, say for example natay f of x is equals to 4 pi x cube kana. Ba't diri naman to? Tara, lito diri, te. Ha? F of Unsa to F daw? of prime F prime of x is equals to 12 pi x squared. 12 pi 4. Ito, be. x squared, di ba? X squared. Ano man atong ibuak-buak ko na to ang process. Mamintal naman. So, we have 4 pi x cube, di ba? Di ba si 4 o si pi, mga constants na sila, padamplin na to. So, we have 4 pi. Di ba? So, we have x cube, which is 3x 3 minus 1, di ba? So, f prime of x would be so 4 times 3 lang ato ang ikuan. So, mo na nga 12 pi x squared. Pangutana, sir, dili din na i-simplify ang pi. Okay, dili din na i-simplify ang pi day. No, as long as wala gi butang sa problem nga i-simplify ang pi, stay put ra jud na ang pi. Pero kung i-simplify Okay, siya, pangutana, sir ba? Tagsa-tagsa lang. How about, sir, ang exponent niya, sir, is negative, sir. Ang dado na to ang sign niya times sa constant, sir. Yes, that on ra gyapon to ang sign. So for example, if negative 3 na, sir, may mo ng negative 12 pi x squared. Yes. So for example, if kuan na siya. X, kuanan, sir, negative 3 minus 1, so may mong negative 4. So for example, kana no, dayon x ana negative 3. So same basta imo lagi apply ang principle or ang rule niya. Negative 3 butang ng negative 3 i-add-on na imong sign. Ay, nang pi apil na no ng pi. So negative 3 and then ang sa babaw negative 3 minus 1. Positive ko. So, pilam na siya. It should be negative is equals to negative 12 pi 5. x raised to x 4 negative 4. 4. ang negative 4. So same ra apply ra gyapon ang kuan. I-apply ra gyapon ang mga yang rule. Okay? Unsa pa tong usa ka question gali nga nasa pawan? Katong i-simplify ang pi, sir. Kato i-simplify ang pi. So as long as wala gi state sa problem nga i-simplify ang pi, ay lang jud ikuyog-kuyog lang jud na ang pi. Sige, sir. Okay? Especially if adto nun sa inyong higher subjects, no, ang kanang pi constant ra ginang pi kuyog-kuyogon ra jud siya nimo. Kuyugon na jud siya na ni mura na siya pinaka the best nga buhaton na nani. Okay, questions? Wala, sir. Sir, pwede magpunog lang answer. Example? Sir. Okay, example. Sige. So, try ta another example. Taas og kwan, sir. Okay. Kanang duha ka term, sir. Example, we have y. So, this is problem number 3 man no or 4? 3. 4. 4. So, let's say y is equals to 16 x raised to negative 3 or negative 2 plus 4. Okay. 4x. Actually, this is the sum and difference of difference rule of differentiation.
Pero same ra gyapon magamit mo ng power constant rule. Okay, so for this example, so we have a function 16x raised to negative 2 plus 4x Amo lagi ning plus 3. problem lagi. Okay? So, sa ano pagkuha sa derivative, ini nila. So, makuha na itong derivative by simply derivating, buuan nga term eh. By simply deriving Ang each of them ang one by one. 3 makancel ang x. Ano makancel Yeah. man ang x? Abi. Okay. So, tagsa-tagsaon na to. Tagsa-tagsaon Sige, sir. na to. So, iba y prime. So, ito siya tagsa-tagsaon. Equal So, 16 nana na siya pag tagsa-tagsaon na to. We have 16x raised to negative 2 plus d over dx. Meaning na, i-derive na to. 4x plus d over dx. So, ay mo ka hibulong ani nila ha. Kana siya, kuha na siya, expression na siya nga atong i-derive pa doong si 16x Ang raised to katil- negative 2, si 4x, o si 3. Okay? Ayan, Mura pa ni kalibugan pan sir. kuha na siya, representation nga, i-derive din. Pwede ra nagdilibutang sir kung Pwede ra na di Pwede na sa automatic. pwede na dili butang. Kana ko is the step by step lang ni siya nga process sa pag-solve. Okay, so 16x raised to negative 2. So, di ba, padaplin sa to si 16, 16. and then we have negative 2x, negative 2 minus 1, di ba? Yes sir. Plus 4x, 4x1 minus 1. 4x1 minus 1, plus si 3, Na mo 0. okay, constant rule, di ba? Mahimong 0. Di, So, therefore, pila naman eh. negative 32. Okay, y prime would be negative 32, 32. x raised to Wala. 3. negative 2 minus 1, negative 3, Negative 3. plus, Plus x, 4. Wala. Plus 4x. 1 minus 1, 0. Di ba? 4. X raised to 0, pila man na? X raised to One. 0. Yes, that would be 1, One. no? 4 times 1, 4 na lang. 4. Plus 0, pwede na mo dilibutang. So, mo na imo nga Ah, derivative. Yay, moto na ko nasaktan. isa kagamay sir, plate screen na mo. Ay, sige. Wait sa ha. Okay, dara. Oo, Ito natin. nga idali kayo nakasolve sir no kay gamitan ra ito niya ng Oo. rule of differentiation. Mo tong nakalimot tong kinsa to. Ito niingon siya nga. I-ditsor na ko answer sir. Mo ni yang igamit. Pero sa case nga kato definition of the derivative mo gamit jud ato nga definition of the derivative. Pero karon ra na siya sa introduction as to with respect lang sa introduction sa derivative. Pero so on sa tong mga subjects puhon nga di man jud ni mawala ning derivative ug integral. So inani ra tong nga gamiton mga minugbo na lang. Ah, sige sir. Okay. Okay, walay questions? Walay lain mga pangutana? So, we're 20, nagkadugay, nagkagamay na no? Mauro siguro na mo pasar siguro. Sir, Ay, what if sir? 4xy. adto na siya, lain na siya nga, kuan, rule. Okay. Next. Dili ka Same. magamit na sir. Sige. Magamit ka po na, kuha na siya, kita mo na itong kita implicit differentiation. Module 2, midterm. Ito pa na sir. Sige sir. Dapat na siya dito. Okay, so, I think okay na no? Kanang duha ka rule atong hinumduman. So, balik na ta sa slope. So, Yes, sir. okay. So, yes. May question? Wala. Okay. Okay, no? So, so in this, section, kay pangitao na nato si slope, okay, sa mga functions or curves, no? These functions are considered curves. So, itaon daw nato ang mga slope nila. Okay?
And di ba if nakahinumdum mo, ningon ko galing nga slope is just equal to ito. It's just an equivalent to the derivative. Differential. Yes, derivative or differential. Derivative. Or differential. So, therefore, kung i-derive mo ang function, slope na siya. Diba? Kaya derivative naman. Pero, di lang kakuha. For example, if na-may variable na habilin, di lang yung kakakuha sa yung exact value. So, mo na itong task. So, atong pangitaw ng slope, the exact value of the slope sa given nga function. Okay? So, let's try problem number 1 nga naa sa module ninyo. No? Find the slope of the curve. Hindi lang kung magnadto kay nanatay mo of the curve. Sana y is equals to x raised to or x squared at point 1 and 2. Okay? Atong pangitaon si slope si m. Okay? So solution. Okay, so use in solving problems, especially mga word problems, use the engineering method in solving problems or in problem solving. Specify dyan yung mong solution, okay? Kinumdum pa mo gitudloan nun siguro mo ano kanang bang na-given, required. Kinumdum pa mo pag high school ninyo. Sir. So somewhat inana pero di jud na inana nga ibutang given, required. Isuot lang ko ang kuan. Suot lang dyan yung mga, pwede rin mag-given nga. We have y, no? Mao na itong function, di ba? We have y is equals to x squared. So we are tasked to find the slope of this curve. Curve daw ni siya. Kung ato nang i-graph, naka-curve na siya. Then at points, naigihatag nga mga intervals. No, when dealing with equations, no, especially equations having differentials, so, ano yung mga tawag na itong intervals? Sa geometry, gitawag na itong point. Pero dire, we consider that as intervals. Intervals. Okay. So we have y is equals to x squared daw. So ito papangita si slope. Slope is Saman. So ngayon, di ba, slope is just equal to the derivative. So unsa atong buhaton para makuha na to si slope ani. Ato lang nang Derive. i-derive na nato. Okay, kuha na to si y prime niya. Pila may y prime ni x squared? 2x. Yes, di ba? 2x 2 minus 1, di ba? Or that would be y prime is equals to 2x. Okay, mo na siya si slope or si m na to. Ang problema lang na to kay we need to find the exact value of the slope. I-substitute nimo ang value sa interval sa kuan, sir. Na siya. So natay gihatag ang okay, we have y prime is equals to 2x. Gihatag ang problem nga intervals which is 1 and 2, di ba? So sa geometry na to or basta math na to sa una, sa naitawagan na karon. Di ba? X sub 1 ni siya and kani siya is y sub 1, di ba? So natay value or nay value gihatag ang problem, no? Value ni x which is 0 to 1. 1, di ba? X sub 1, no? Saan na ito pag describe? So, we have Sanay. na given x is equals to 1, di ba? Based on the problem. So, therefore, y prime is equals to 2 times 2 times 1. x 1. So, that would be y prime is equals to, or the slope is equals to 2. So, mo na siya, di ba? Exact value sa atong Sa x na niya, sir. nihatag man o boundary. I mean interval. Sa x sub 1 na niya, sir. Nay pangutana. Sir, how about yung y sub 1 unsay gamit ani niya? Di ba? Unsay gamit ana niya? Kana siya magamit ra na siya puhon kung moingon ang problem nga gamiton. Okay? Pero slope ra gali atong pangitaon. So
Kani nga case. Sagda ka Oh, ang extra jud kay value ra man tong ipangita. So sagday lang sana siya diha. Magamit ra na siya. Pero kung feel nimo kay gamit sa inyong relasyon, kung naal na si y prime 1 o y sa buwan diha. Excuse me, sir. Yes. In what situation, sir, nga magamit na to si Y sub 1? I Kanang think naaypay sa equation. na may mga cases nga gihatag ang y prime baliktad ba ang gipangita kay si x mga nana bitaw baliktad nga case. Okay, sir. So magamit na si kuan. Wala ito, sir. Wala ito. Nga naay problema. I think na ano sa inyong learn activity number Pwede ka katong sample na sir. lesson 2 learning activities letter B. Slope na di ba? Kana number 3. No, if y daw is okay, maka-answer gid ana gid. Why, sir? Ang kanang variable. Fly na sir, fly. So, number 3 na siya. Lesson 2 learning activity. Ano siya activity. Oo, screenshot ito, sir. Ano lang, sir? Iwas sa sana, sir. Number 3. Number 3. So, yung mga Yes, sir. dili yun siya exact ha, dili ni siya exact pero mga inani nga situation ba. So if y daw is equals to 3x squared minus 2x plus 1. Find the value of x. Value of x for which y prime daw. Y prime daw is equals to y prime na gihatag. Hindi na cases jud nga y ang gihatag. Kani siya is kanang kon lang gini siya kanang dulduol bitaw, dulduol ba. Wala ko kahatag yun na nga exact nga. Cancer na mo ani no. Oo, sir, pero nakalimot na. Cancer na di ba? Dili tanan zira na eh. Cancer na di mo. Sir, sa module, wala pa, sir, eh. Cancer na di. Module, wala pa, sir. Wala ba di. Okay, so we ato daw baliktad no. Wala gihatag nga points or intervals. Ang gihatag nun is okay, given function ato. And ang gihatag is ang di ba slope man ni y prime? Oo, sir. Di ba? This is the slope. So gihatag ang slope. So mga nani ba? Sa line sa problem gihatag si y og ang slope bar ron ana. O gihatag si y lang din pangitaon si x mga nana. So slope So we have function that is y is equals to 3x squared minus 2x plus 1. Okay. So susunod na I-derive pa namin. Yes. I-derive pa namin, sir. Ato na siya i-derive. Kaya para magamit si y prime. Diba? Kaya tagaan mo y prime. Minus 2 plus 0. I-derive para na y prime. So y prime is equals to, pila mo na, we have 3, then 2x, 2 minus 1, diba? 6x minus 2, 2, sir. we have 1 minus 1, plus, kani mahimong 0. So we Zero. have y prime is equals to 6x 6x minus 2. minus 2. Okay, kay that would be equal to 1 naman, di ba? Be equal to 1. So we have, ari na tadiri, no? We have y prime is equals to 6x minus 2. And then based sa problem, kitagaan tag condition nga si y prime daw or si slope daw is equals to 1. Asa man si slope na to diri? Si y Kanang prime, di ba? sir. So si y prime atong ilisan og 1. given that m or y prime is equals to 1, so therefore 1 is equals to 6x minus 2. kuha na to si x, di ba? Oh, So that would be 1 plus 2 is equals to 6x, no? Okay, atong Right. transpose. So we have 3. 3 equals 3 is equals 6x. to 6x. And then divide. 6 divide 6. So pila si x? X would be equal to 3 over 6. 3 over 6. Simplify pa man. 1/2, di ba? So, mo na i-value sa ato ang x. X. Ay, isa pwede din nga ang si x kay fraction or decimal. Yes, pwede kayo tanan. Screenshot, sir. Wait lang, sir. So remember nga diri sa ato ang sa engineering is wag tay pili nga value either whole number or fraction or
decimal, Decimal. negative, or positive, absolute, tanan. Ato ginang kaunon. Na. Nalagay to Unsa man? kasi. Sige, unsa man? Nalagay to yung rule sir nga basta negative ang answer kay i-multiply sa -1 both sides. Pwede sad. Pero kuha na sa applicable na sa ko identical pero depende naman na sa nag-solve gud ug asa sa pabor kung ganahan ba siya nga ihang value is negative or di siya ganahan nga iyang value negative. So manginana ba? Sige sir. Gamit yan na nato puhon. Kina I think mao na siya ang mga crucial nga kanang problem sa slope. Nanay usa. Nanay usa. Are there any questions about the slope? Tumbabaw sir, screenshot na ako sir. Ana sir. Sige sir, mana sir. Kina ang uban walay mga pangutana ang uban diha. Kadaghan man dayon nato. 19 ya. Basta tagsa sir. Uy, SMG Tariaw naguna. Montera, Purpibla, yan si Perez. Puras Pagamukan, Puton, Ballesteros. Ang pangutan-on taniron tagsa-tagsa. Saan man Ascunia or Ascunara? Askuna na, sir. Ascunara. Okay. Sige, salamat. Okay, so I think gani kaya inaaman sa inyong module. So same ra gyud process, di ba? So pangitaon nimo si slope, si y prime, no, ba i-derive nimo. And then naka-given points, we have -2 and 3. Okay? Same ra gyapon ni pangitaon nimo si slope and then substitute the value of x para makuha nimo si slope. Yan na lang ito let's try na lang to kuan po. Okay. So we have solution y is equals to x cubed minus x minus 1. Pila derivative ani niya? Y prime is equals to pila man niya? 3x squared. Yes, we have 3x squared minus 1. yes, 1 minus kani siya 0 na siya. So we have 3x squared minus 1. Then given we have initial interval we have given x is equals to asay x na we have -2. Okay, so y prime would be equal to 3 multiplied by -2 squared minus 1. Pila man na siya? 12 minus Be 1. 11? Yes, sir. 11 ba? Okay. 4 positive is 3, 12 minus sakto 11. 11. Okay, so Anong 11, sir? 2 squared, -2 squared pila? Positive 4. Yes, positive 4 Answer mo? times 3. 4 times 3, 12 12. minus 1. Minus 1, 11. 11. Matay papilaan. Papil. Okay, so more sa slope. And then okay, adton to sa last na to nga topic para prelim, which is the rate of change. Actually, application ni siya sa derivative. So same gyapon mo gamit ibon to sa tong rule nga constant rule of differentiation and the power rule of differentiation. Sa din na si rate of change. Okay. Same, I think this is just the same concept sa slope, rate di siya, that describes how one quantity changes in relation to another mo. Ito ganun sa slope from x ni balhin siya og another point, so mo siyang nahimong delta x. And then same with y, balhin siya laing
point, so mo nang na si delta y or the change of y. So the rate of change, okay, no, the rate of change daw is the same ra gyapon dy over dx. So o ito lang buhaton ani sige ra gyud derive. Okay, and then okay, same, no, if we'll use the definition of the derivative, we have, no, the limit of dy or the change of y, change of x, as ang x may be that approaches to 0. Okay, so same, we have, no, derivative or will derive. Okay, so kung ato nang i-graph ang atong mga functions, okay, so mahibaw-an na to o unsa na atong rate, unsay characteristics sa ato rate of change. No, we have positive rate of change. Actually dili pa ta mag-apply jud ng mga inanay bitaw unya na ni sa mga, I think, semifinals ang inana applications of derivative. Okay, but ato there is the ano lang, basic lang na mga problems or basic concept, I mean. So makaingon ta nga positive rate of change, no, if the value of x increases and the value of y also increases, meaning si x nimo kadako, di ba? Kung magkadako yung mga x, asa pa adto na paduong, di ba? Dako 1 2 4 magkadako. So while magkadako si x, magkadako sad si y nimo. So if kanang duha magdungag kadako, positive na imong rate of change. Okay, hinumdumi ni magamit gyud ni nato soon. And then kung positive, since positive sila, pasaka si y, pa ngadto si x, so the graph slants upward. Okay, pa increasing man ta. No, then if the value of x increases but the value of y decreases, mo na tong gitawag og negative rate of change. Yes. And the graph slants up, down or downward. Di ba kay si x na imong pasaka unta padungan to, pero imong y paana man. So magkataas imong y diri, magkataas imong x diri, so paano na nga magkas padung sila ana. Slants down. Negative na siya. Next is if the value of x increases gyapon pero y remains constant, that is there is no change in y and the graph is a horizontal line. So maano siya atong tawag 0 kay ang usa nila, which is si y, walay change na hitabo, or the change remains, or the value of y remains constant, wala siya mobalhin ba, 0 na siya. Pero okay, that's not ano lang anang kuan ano. So before ana remember mo sa inyong physics, doon na atay yan ang distance or di ta magamit ng word nga distance, we have displacement lang. Bisag mo kagig physics, agigid mo ani siguro. And then we have velocity, and we also have and doon sakto na spelling, acceleration. Familiar mo ani, di ba? Pamilyar naman, sir. Yes. Nihapit gamay, sir. Pamilyar, sir. Familiar, di ba? So, okay. Displacement, and then we have the velocity, and then ano, we have the acceleration. So, siya itong si displacement, for example, ano, kasagaran na is S mo na siya, and then velocity is V, and then acceleration is A, di ba? And then nakahinomdo mo nga si displacement, so kay formula gali nang kuan gali displacement, distance with respect with respect to velocity and or having values of velocity and time. Okay, with respect to time man ning ato we have V over A or V
times A. Or lang, para maglibo mo displacement, velocity, distance na lang. Oh. Distance equals to, Velocity over acceleration. ha? Kasi nakinumduman eh. Sa ginay. No? With respect to velocity and time. Velocity times, Time din. diba? Katong, wala mo, Times din. tudloyan ng, ano bitaw? I'm talking to everyone ha, dili lang sa mga STEM, sa tanan jud na sa high school ninyo. Diba? Natay, sakto ba ni distance and then, Velocity, acceleration. diba? Nga Time. ba? Kung si distance pangitaon, no? VT. Kung si velocity pangitaon, distance over time, diba? Kung si time pangitaon, distance velocity, diba? Kaya wala mo kung ano yan na. Itudlok man na sir, pero nalimtan lang. Nalimtan di ay. Alimot ra sir. Sige, butang ta lang nalimtan. Okay. Butang ka lang or naiuban diha nya. Wa siguro tong higayon or nag-chat. Okay. Nag-email sir. So we have kana jud nag-ML. We have VT, no? Velocity times time. Okay, so si displacement mao na siya no. VT or with respect to t, si displacement so with respect to t. So unsay formula ni velocity, di ba? Distance over time. Overtime. Distance over time. Distance over time, sir. Yes, distance over time. So kung in terms of calculus, si velocity is kung i-derive na nimo si displacement, si S. Wow, saan na to si S? Ang derivative ni S, di ba, pilay derivative kila ito ni Y? Kung ato i-derive si Y with respect to X, di ba, dy over dx? Di ba? Yes sir. Y prime na siya. Y prime. Okay. So si displacement, kung ato i-derive si displacement, that would be S man na siya, di ba? With respect to time, mahimo na siyang ds over dt. Unsa nang ds over dt, di ba? ds over dt or the change of displacement with respect to the change of time. Dara oh? Distance over time, di ba? Okay, Oh. yes. So therefore kung si displacement imo nang i-derive, mahimo na siyang velocity. Nakuha. Mura kung gingon ninyo nga sa physics gi-introduce rata o sa science, generally science gi-introduce rata dito anang distance v is equals to d over t. Yan na. Okay. Pero diri sa calculus kay ato hibaw nganong si v is equals to d over t. Mao na siya. Si displacement ko ato nang i-derive with respect to time, mao na si v. Velocity Yes, sir. na siya. Yes. Kay kuan naman na siya, sir, di ba? Naman na siya yung mga kuan. Ay, kanang, ya. Change. Or unsa man. Sige, minimum. Nawana pa sana sir. Ano? So may gimin na ay unsa man. Ano, sir? Hindi na ako ma-pronounce, sir. Hindi na ako ma-pronounce. Nasto mo ba sa dila? Okay. Kaya so velocity is just the ito si velocity kay the derivative of the Displacement. Yes. Okay, ano ito sa acceleration? What's the formula acceleration gali? Velocity over time. Yes, we have the velocity over time. Velocity over time ba? Velocity over time lagi. Oh, sir. Yes. So, sa to pa si kana daw kung arita ni kuan ni velocity, di ba, with respect to time, ba v of t kasagaran mao na atong nakita v of t. Kung i-derive na to si velocity, pila derivative ni velocity with respect to time. dv over dt. dt. Therefore si velocity di ay kani siya kung i-derive nimo si velocity mahimo na siyang
Acceleration, o di ba? Balik na diri. O di ba? Acceleration equals to velocity over time, or simply kung ato siyang bukwakon jud nato yung concept, di ba? The change of velocity with respect to the change of time. Pero kay physics man ta, so velocity, purely velocity and time. Pero actually diri ra gyud nagikuha nila nga si acceleration kay just the derivative of velocity. Karon unsay relationship ni acceleration of the displacement? Complicated, sir. Complicated. Unsay relationship ni acceleration of the displacement? Di ba? If si velocity kay, di ba, derivative ni displacement, di ba? Oo, sir. And then si acceleration kay derivative ni velocity. Di ba? Mao man eh. Uy, No, si acceleration, unsay relationship ni acceleration og ni displacement? ang displacement kay Di ba kung si displacement imuhang i-derive mahimong kung si, displacement kay derive sa Mahimong velocity. okay. Kung si displacement ato i-derive mahimong acceleration. velocity. Velocity. Mao man di ba? Lapas. Okay. Ang derivative ni displacement nahimong or ang derivative ni displacement kay velocity. Okay? Sakto ba kung si mao man ni? Acceleration. Kung mao man ni, di ba? Mao ni si displacement. Mo to first derivative si velocity. Kung si displacement ato pud yung i-derive ug usab, unsa may tabo ni displacement? Mahimong Acceleration. acceleration, di ba? Kay si velocity naman na siya, si velocity imo ra gi-derive nahimo ma-acceleration. Therefore, gi-derive nimo balik si ds over dt, mahimo na siyang d squared s over dt squared. Just the same with dv over dt. Oo. Or kung mag-refer ta, kung atong imong reference si displacement, balik ta diri, no? Kung atong imong reference si displacement, dapat kay mo si displacement ato i-derive mahimong atong let's say fixing inana lang, no? Ayaw lang na kay maglibog ug maayo. Kung atong i-derive mahimo siyang velocity, di ba? Di ba? Sakto. And then si velocity, kung atong i-derive na pod, atong Acceleration. mahimong acceleration. Di ba? Therefore, kung si displacement ato i-derive og una, okay, mauna na yung derivative, let's say delta 1, derivative. I-derive pa dyan na itong kaduha, mahimo siya acceleration. So for example, si displacement kay S man na, di ba? S with respect to t. It's just kanang function of t. So ato siya i-derive, mahimong, di ba, ds over dt. O, si ds over dt, ato paging i-derive, mahimong d squared s over dt squared. O, mani, di ba? Kani siya, acceleration na siya. You know, in displacement terms, in terms of displacement. Okay? And then, si S, mahimong ds over dt, ba, velocity na siya? And then si velocity, mahimong Acceleration. dv over dt, mahimong acceleration. Mao man ni acceleration man gyapon eh. Yes. So, sa to paduha ka buok ang case atong acceleration.
pwede ta atong acceleration na kay pwede acceleration kay pwede no kani siya in terms of velocity man ni siya, di ba? Mao bitaw na nga m over s squared man, di ba? Mao man na iyang unit. So we can use dv over dt or the change of velocity, or the same ra na siya sa ikaduha nga over dt squared acceleration. Okay, or simply sa ato ang term, kung si displacement mo i-derive may imong velocity, kung second derivative may imong acceleration. Mo na siya core sa rate of change. Okay, so na-gets ba? Na-gets? Nakuha? Nakuha ra? Yes, sir. Okay, no? Example, kani nga problem daw. So, atong gamiton sa problem kay para makasabot kitang maayo daw. A particle daw moves along coordinate axis daw. Excuse me, sorry kayo. In the positive direction to the right daw. So, dili pa taning mag-illustrate. Ito lang i-solve. Its position at time t is given by s of t is equals to t cube minus 4t plus Plus 2. mga sumpay ini. Na ito sa ubo, sir. Ay, dara no? Ito number 2. T cube minus 4t plus 2. So find out v, no? Find, di ba, velocity man v of 1 and then a of 1 sa atong kanon sa unya na ning a of b ha kay conceptual man na siya. So sa tagal ng itatag space. Now we have sa ito s of t is equals to t cube minus 40. plus 2. So, ingon ang problem nga find v of 1 and the acceleration. So, pasabot ang v of 1 and a of 1. Di ba? Si velocity with respect to time, di ba? v of t. Di ba? And then the acceleration with respect to time, di ba? A of t. Meaning, so kasi pasabutan No. Meaning no? Pangitaon daw nato si velocity if si time na to kay equal to 1. Same with the acceleration nga si time daw is equal to. Sa to pa kaniyon sa dining s of t, this is the sa gali na? Equation. Unsa man ang equation? S of t. Displacement. Yes, this is our displacement. So ang atong goal there is pangitaon nato si velocity as time, no, as given nga time is equals to 1 second siguro and then acceleration pangitaon nato si acceleration, no, as time is equals to 1. So sana to pagpangita first let's find v of t. So pagpangita si v of t. Pagpangita sa velocity. ds over ds over dt, sir. Something. Kung saan natin pagmangita si velocity? Substitute, sir. Atong given is displacement. So, kung saan natin pagmangita si, di ba, displacement mo si s of t? Yes, sir. So, kung saan natin pagmangita si velocity? Substitute lang na ang kuha niya, sir. B of 1 is t equals 1 man, sir. Nya. Kaya di pa mataka-substitute ang no? Displacement pa man Ay. yung given. So ato alang sang ikuan, sir, derive. Yes, i-derive na to si s of t. Kaya di ba, kung i-derive na to si s of t, di ba, s prime na? Oo. That would be equal to velocity. Di ba? Displacement, imo i-derive, mahimong velocity. So, therefore, si velocity ni mo kay, i-derive din na to, pila ba na? 2t squared 3t squared
minus Ah, 3t squared ay minus 4. 4 Four. plus 0, wala na. Same. 3t squared minus 4. So kana pwede na tamag, Substitute. substitute. Okay. So no, given nga si V daw, makita si V na time is equals to 1. So therefore 3 1 squared minus 4. So pila si velocity na to? Negative 1. Negative 1. We have negative 1. One. Ano to ang velocity? Okay? So muna si kuan velocity. Let's say so problem number 1 na siya. Now, let's proceed to problem number 2. We need to Acceleration. find the acceleration. So unsa na to pagkuha si acceleration? Acceleration equals velocity derived, sir. I-derive si Density. velocity. Ako ka ng velocity. So pila dire asang velocity na to, di ba? Kini. Negative 1. Negative 1. Dili katong function, dili ang iyang Ah. exact value. Ang katong function niya, katong i-derive na to ba? Di ba mao ni? Pag ina, sir. Oh, 3t ano squared. siya? So, pila derivative na niya? That would be 6t minus Ahora. wala, Zero 0 naman na. Zero man. So, and then, no, the acceleration daw as time is equals to 1, pila man? 6. 6 multiplied by 1, that would be 6. A equals 1. Or 6. small na siya. Equals to 6. Okay? So, inanaragin na siya. Ang inyo rin yung hinanduman nga kung si displacement inyo i-derive, velocity na siya. Okay? Yung mo po dyan i-derive pag ikausa, acceleration na siya. Tapos na yung vista. Frontal? Chicas. Saan ka? Nasa mo eh. Okay, Pangutana. May question? Okay. Nothing, sir. Wala na. Buhara. Now, how about kaning problem number 2? So, find the rate of change of the volume of a sphere with respect to its radius when the radius is 5 inches. Tara. Si radius daw kay 5 inches. Unsay, akong pangutan, unsay formula sa volume sa sphere? Hala. Formula sa volume sa sphere. V man ang adako, di ba? Volume. Formula sa volume sa sphere. Wala mo kagian ni geometry niya ba? Geometry. Area. Hala mo kagian, hala. Layo para ba sa atong Area. mga area volume mga na day circle ano ba sa volume sa unsay volume sa area sa kanang circle ang mga na Of radius. Pi r squared. radius H. Sir, ha R5, sir. R5. pi r squared times height. oh di ba pwede sa pi r squared pero kay may kuan mantay sa kaninga case kay wala tay Ay, ate ba? value sa Ako kanila h zero, kaning boy. ya radius ra ingon sa problem nga with respect to its radius lang so pwede sa tamo gamit og Pi R squared. 4. pi r squared is area mo na siguro Oo, de. Pi r cube, sir, eh. pi 4/3 times pi r oh, cube. we have 4/3 pi r cube so volume na siya sa sphere okay so find the rate of change of the volume of sphere daw so unsa man na ipasabot ning rate of change of the volume of the sphere ang derivative aning volume okay with respect to its radius mo na yung mga variable ha radius
when r is equal to 5 inches. Sa ito i-derive si volume. So, ano sa pag-derive? Kabitok no. Story mag-magic. So, sabi na, change of rate of change man. So, change of volume. Derivative na pareha ra gyapon na. Same ra na sa 4/3 pi x cube. Oh, same ra na ana. Pila derivative na. Now we have 4/3 and then 3 pi r squared, di ba? And then 3 times 4 divided by 3, wala na. So 4 pi r squared. 4 pi r squared. Dayon ingon ang problem nga when the radius daw is 5 Substitute. inches. Substitute. So i-substitute na nato. We have 4 pi and then 5 squared. Pila mo na. 25. Dili na to dado ng kuan sir, applido niya ang inches. Oh, dado na gyapon na nato. Ini kahuman na. Yung cancer final. So 5 25 times 4. of 20. 100 pi. So we have 100 and then 100. pi. Okay? Pero ang problema di ta ka-determine sa ato ang unit. Dili ba? Di ka determine sa atong Okay. So stay Anong put table, na. sir? Stay put na. Unsa may unit sa imong 4? So dili na to madato katong inches dai sir. Ay lang sa to siya. Sa kaning mga cases ayaw lang sa ni. Sa katong puhon sa ato ang applications of derivative adto na to magamit ang mga units. Dadong tanong. Madana ginto siya sa kaning mga cases. Sa kaning mga cases is wala pa kay inches man eh. So inch squared pa. Pag human kini unsa may unit ana. Ito kay bawo niya dapat sa imong volume di ba kay ang mga unit na kay cubic meter ano ba? Di ba? Cubic centimeter. Pulti kayo siya. Pero kani nga problem gud kay ang rate ra gipangita. So mo nang dili pa kay applicable later sa ato ang kuan applications kay adto na to magamit jud ng mga real gid nga mga units. Okay? So, questions, maoro na siya. Muna yung last na itong topic for module 1. Questions? Wala na sir. Wala na. I think murag Wala pa sir, wala pa Wala pa. questions. So I think murag mauna na siya then ano na or good to go na day mo sa prelim day aning calculus kay human naman. Questions sa mga katupang ni Agi nga mga topics wala na jud. Katong gisend mo sir ba? Video. Nakigisend sa Gisilyo ko. sir. Ako kabantay natabunan siguro ako tanam suway. Kuan sir, kanang mangutana lang ko sir, kay niya naman ka sir ba nga dili ta magamit og kuan kanang decimal. Pero decimal mo gid ako makuha sir ay. Basta digit gali niya makuha kag decimal. Sayop na. Digit problem ba niya? Kuha kag decimal. Sayop na yung kuan. Katong 3 digits sir, katong 3 digits. Sayop na. Sagaran sayop Sayop nga ang na. Ang pag-solution, ang pagbuhat ng solution sir. Kana mga nana ay kuan duharon man tanaw na man either sayop yung solution or sayop imong pag-represent sa problem. Pero I think kasabot raman ta siguro pag-represent sa problem no? Kung nakasabot. Sige lang sir, ako lang picturean niya. Mangutana lang ko nimo. Sige.
pangutana lang. Wala na, wala na. Wala na laging kuan, question? You left the meeting man. May questions? Wala, sir. So, Sir, yes. sa kuan ba sa imo YouTube channel, unsay kuan sir kanang ngalan? Kay lantawan na lang ako otro ang mga videos kung na ako dili mga masalta or kanang mga Kaptan. kanang kasi tayo na ako mga kailangan niya na sir ba? Wala pa din ka naka kuan na to. Wala pa man ko nagsugod